Hello, good afternoon, my students. How are you today? Okay, my beloved students, today we are going to learn about let's live a healthy life. Jadi mari kita hidup sehat. Ini penting sekali ya anak-anak. Nah, today we are discussion about to state the purpose or intention to do something. Jadi kita akan belajar tentang menyatakan maksud atau tujuan ya dalam melakukan suatu tindakan ya. Jadi perhatikan. Okay, my beloved students. Okay, open your book number halaman ke-18. Okay. Pay attention. Perhatikan. Okay, now we are going to dialog ya. Perhatikan teks bacaan ini. Ini berkaitan dengan materi kita hari ini ya. Nah, pada hari ini anak-anak coba perhatikan dalam dialog ini anak-anak bisa temukan kata-kata baru yang anak-anak belum tahu artinya ya. Dan juga anak-anak perhatikan ada kata yang di tebal hitam itu ya. Nah, hari ini kita akan bahas materi ini ya. Jadi today we are going discussion about our material based on the dialogue ya. Jadi kita akan pelajari materi kita berdasarkan dialog ini. Okay, Siti, hi Dayu, have you taken any medicine yet? Nah, di sini anak-anak, medicine. What do you mean about medicine? Ya, artinya obat ya. Yes, I have, but I only have a little. Maybe you just have to take some rest in order to get well soon ya. Jadi perhatikan ke sini, take some rest ya. Take some rest ya. Nah, di situ anak-anak sekalian, kata yang ditebal hitam itu in order to ya. Nah, apa sih in order to itu? Agar atau supaya ya. Nah, take some rest itu beristirahatlah. Jadi di sini mungkin kamu harus beristirahat. Nah, in order to itu artinya agar ya. Agar kamu bisa cepat sembuh. You are right ya, you are right. In fact, I have been to the toilet many times today. Poor you. Nah, poor itu artinya di sini bukan miskin ya. Artinya kasihan dengan kamu. You need to drink a lot of water so that you will not get ya. Nah, perhatikan situ so that di situ anak-anakku sekalian ya, so that sehingga ya. Nah, this is a good lesson for me. I never care about what I eat. Ya, right guys. Don't forget to wash your fruit and vegetable before you eat them, so you will not take any germs into your tummy ya. Jadi di sini anak-anak, dem itu ya, dem itu di situ yang dimaksud dem itu dari buah-buahan itu ya, vegetables artinya buah-buahan ya, bukan mereka, tapi di sini dems itu yang dimaksud adalah vegetables. Yes, boss, you are right. We should always clean our food well. I should be more careful now ya. Saya lebih berhati-hati lagi sekarang. Dayu, you look very pale. I think you need to see the doctor son in order to get help. Don't take diarrhea lightly ya. Di sini jangan menganggap remeh diarenya. No, of course not. Actually, my mom is on her way from the office to take me to the hospital. Jadi di sini ibunya dalam perjalanannya, on her way, jadi dalam perjalanan. Okay, good. We'll help you get ready now ya. Jadi itulah adalah anak-anak ada beberapa contoh dari percakapan ini yang menyangkut dengan materi kita hari ini tentang in order to, so that, so in order to ya anak-anak. Nah, untuk lebih jelasnya lagi anak-anak perhatikan penjelasan berikut ini. Tujuan pembelajaran mengisi kalimat rumpang mengenai teks interaksi transaksional tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud tujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan.
to, in order to, so that. Attention please. How do we state the purpose or intention to do something? Bagaimana kita menyatakan tujuan atau keinginan melakukan sesuatu? Examples. We can swim in order to have strong muscles. In order to be happy, we should live simply. In order not to get sick easily, we should eat well. We should eat well in order not to be sick. We have to keep our home and school clean so that we will stay healthy. We have to do warming up before doing exercise so that we don't get muscle injury. We should jog to have stronger lungs. To be stronger, we must eat enough nutritious food. What is in order to? What is in order not to? What is so that? What is to? Check it out. In order to bermakna supaya atau agar. Diikuti kata kerja verb atau be untuk nominal sentence. Nominal sentence adalah kalimat yang tidak membutuhkan kata kerja. Contoh, in order to be happy, we should live simply. We can swim in order to have strong muscles. Supaya bahagia, kita sebaiknya hidup dengan sederhana. Kita dapat berenang supaya atau agar mempunyai otot yang kuat. Jadi ini supaya atau agar ya. Nominal sentence ini yang verbal sentence. In order not to, supaya tidak atau agar tidak, rumusnya sama, diikuti kata kerja atau verb atau be untuk nominal sentence. Bedanya ini adalah kalimat negatif. Kalau tadi positif, ini in order not to get sick easily, we should eat well. Supaya tidak mudah sakit, kita harus makan dengan baik. We should wash the dishes right away after meals in order not to get harmful bacteria. Kita sebaiknya mencuci piring-piring kita sehabis makan segera supaya tidak terkena bakteri-bakteri yang berbahaya. Ya, ini supaya tidak. Supaya atau agar. Ingat, in order to, in order not to. So that, sehingga, diikuti oleh subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tapi yang utama adalah perhatikan subjeknya. Contoh, we have to keep our home and school clean so that we will stay healthy. Kita harus menjaga rumah kita dan sekolah kita bersih sehingga kita akan tetap sehat. We, subject. Okay? We have to do warming up before doing exercise so that we don't get muscle injury. Kita harus melakukan pemanasan sebelum olahraga sehingga kita tidak mendapatkan cedera otot ya. Jadi ada subjeknya we. So kita pakainya so that bukan in order to lagi. Okay? Number 4, to maknanya untuk. Sama dengan in order to diikuti dengan verb atau be. Tapi kita perhatikan makna kalimatnya. We should jog to have stronger lungs. Kita sebaiknya jogging untuk memiliki paru-paru yang lebih kuat. Ya, lebih pantas pakai untuk. To be stronger, we must eat enough nutritious food. Untuk lebih kuat, kita harus makan makanan yang cukup bergizi. Okay? To have, to be. Hampir sama dengan in order to, tapi ini maknanya lebih ke untuk. I hope all of you understand my explanation. Oke, my beloved students, Miss Vivi harap anak-anak bisa paham dengan penjelasan tentang materi hari ini, yaitu in order to, so that, so ya. Jadi anak-anak tolong pelajari tentang kata-kata barunya di situ ya. Lalu ditulis di buku catatan anak-anak. Oke, I think that's all for today. See you, bye-bye.